Nelson, êtes-vous un homme heureux? Nelson, ¿está usted un hombre feliz? ¿Feliz? No, muy feliz porque la situación no lo permite estar feliz. Muy mala situación, mal remuneraciones, mal todo, no se puede decir. Los sueldos muy bajos, no hay felicidad completa. Est-ce qu'il plaint les hommes avec qui il travaille? ¿Y no le parece también infeliz la vida de los hombres con quien trabaja? ¿No le da pena? No, no le da pena, ya están hechos. ¿Qué más pueden hacer? No hay otra cosa que hacer, no hay sino conformarse con la mala situación en que estamos, ¿no? Est-ce qu'il a rêvé d'une autre vie? ¿Usted soñó un día de otra vida? ¿De otro tipo de vida? ¿Que estuve anteriormente? Sí, trabajé con la Unité Free Company, por ejemplo, el año 21 hasta el año 42. Un trabajo continuo como timekeeper de la compañía, y entonces la vida era mejor sueldo, remuneración buena y todas las comodidades, vivía bien, venía feliz. Luego la compañía se retiró en el 42, ya principió a dañarse todas las cuestiones. De ahí entonces principié a trabajar en fincas particulares que nunca tienen la remuneración pues, de lo que como remunera la compañía. La remuneración de la compañía es superior. La vie était meilleure au temps des Américains, c'est ça? Roberto a acheté une serviette au marché, une belle serviette de bain colorée, vraiment. Il va l'offrir à sa mère. Il a 6 enfants, Roberto, mais il entretient sa vieille mère. Il gagne jour. Sa mère, il la vénère comme une sainte. La mère est ici la première femme servie. Vraiment, il lui a acheté une belle serviette de bain colorée. Est-ce qu'il a voté hier? ¿Votó ayer? Qu'il me montre son doigt et qu'il m'explique pourquoi. Muéstrale su dedo y explica por qué. ¿Por quién? Pourquoi il est rouge? Por Pinilla. ¿Por qué está rojo? Ah, ¿por qué está rojo? Acá. Pourquoi une marque au doigt? ¿Por qué una marca sobre el dedo? Una marca, ¿por qué queda? Es un líquido que se pega ¿Y por qué lo hacen para marcar que todo el mundo que vaya a votar queda marcado para que no vote 2 veces. Est-il heureux du résultat des élections? ¿Está usted contento con el resultado de las Sí, elecciones? estoy regular. Est-ce que ce serait imaginable qu'il ait un petit coin qu'il désire un petit coin de terre à lui? ¿Le gustaría a usted tener un pedacito de tierra en propiedad? Ah, pero cómo no. C'est quelque chose qu'il désire vraiment? ¿Es algo que usted desea realmente? Il a toujours travaillé avec les autres? Siempre trabajó sobre las tierras de los otros, ¿no? S'il avait une terre à lui, Si usted tenía en propiedad un lotecito, ¿qué hacía sobre ese lote? Lo sembraba. Del mismo cultivo. ¿Cuál cultivo? El plátano. il planterait des bananes. Obsédante bananeraie. Avant la guerre de 40, les Américains les exploitaient directement. Aujourd'hui, ils ont passé la main à des patrons colombiens. Vous aurez beau fouiller les plantations, vous ne trouverez pas un Américain. L'Américain, c'est l'homme invisible de l'import-export. Curieusement, vous l'avez entendu, les ouvriers regrettent les colons yankees et se demandent quand reviendra-t-il le temps des bananes et les fastes de l'United Fruit Company. Vous devez vous demander ce que je fais ici, par 45 degrés à l'ombre, avec le soleil qui tombe à la verticale. Eh bien, je lis un livre qui m'a causé un choc très profond. Je crois que depuis 10 ans, je n'ai pas eu d'émotion aussi importante en littérature. Il s'agit d'un livre qui s'appelle « 100 ans de solitude », un beau titre, de Gabriel Garcia Marquez, un auteur colombien. Nous sommes précisément ici,